aquí permaneceré, postrado a tus pies, y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Father, En el nombre de in the Jesús, name of te Jesus, damos toda la gloria, you all the te damos glory, toda la all the honra, honor. a ti te alabamos, to you we Señor. worship. Espíritu Holy Santo, Spirit, yo te pido I en el ask you nombre in de the name Jesús of que Jesus seas tú that you be hablando a speaking cada persona to every el día person de hoy, today, que seas tú sembrando la that you be semilla planting the y no seed, deja que el enemigo and robe not la letting the semilla enemy que se steal the plante el seed día de that hoy. is being Padre, planted que today, esa semilla se that multiplique the a seed be 100, multiplied que el by día de 100, hoy in salgan the day of los today, matrimonios that the marriages sanos, will be healed, libres. will be free. En el nombre de In the Jesús, name of te damos Jesus, la we gloria give you y the la glory honra. and honor. Amén y Amen amén and y amén. amen. Dale fuerte palmas al Give Señor. a Les round of agradece applause to the mañana. Lord Puede this tomar morning. su You may asiento. take a Dios les bendiga, mis God bless you, my hermanos. brothers. Tenemos el We privilegio, have the privilege mi esposo y of yo, my husband and I de cumplir 9 años be casados. having en el 9 Señor. years in the Lord. Dale fuerte palmas al A round of Señor. applause to the Lord. Ayer cumplimos Yesterday nuestros 9 años de Was our aniversario. 9th year Ayer anniversary, lo celebramos. and we celebrated yesterday. Y era un momento And it hermoso was a beautiful de moment poder recordar of being able to a dónde remember empezamos where we y started cómo and how we empezamos started y dónde estamos el and we día are de hoy. today where it. Dice la palabra de Dios, The Word of God Primera says, Timoteo 1 Timothy 1:16. 1:16, Dice, It says, pero por esto fui recibido however, for this reason a misericordia, I obtained mercy, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, that in me first Jesus Christ might show all long suffering para ejemplo de los que habrían de creer en él, as a pattern to those who are going to believe on Him pero vida eterna. for everlasting life. El 15 me gustó mucho, dice, And I like palabra 15. fiel y digna de ser recibida por todos, This is a faithful saying and worthy of all acceptance, que Cristo Jesús that Jesus Christ vino al mundo came into the world para salvar a los to pecadores, save sinners, de los cuales yo soy el primero. of whom I am chief. El 16, pero esto fui recibido a misericordia, However, for this reason I obtained para que mercy, Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, that in me first Jesus para Christ might show ejemplo all de los long que suffering, habrían de creer en él para vida eterna. as a pattern to those who are going to believe on Him for everlasting En life. otras palabras, lo que el apóstol Pablo está In other diciendo words, what aquí, the Apostle Paul is que saying yo here, soy los peores de los that I'm the pecadores. worst of the sinners. Y es lo que vine yo a decirles And el that's día what I de hoy. came to Yo tell you fui today. la pecadora I was más grande que the usted ha greatest visto. sinner that you've ever seen. Y Dios tuvo And God misericordia had en mercy mí, tuvo with me. misericordia He de had nosotros. mercy with us. Y si Él tuvo esa And if He misericordia had that con mercy nosotros, with dice us, la the palabra, Word of God que para says que ustedes puedan that you ver can la see misericordia que the mercy tiene Dios, that God también has. pueden ustedes creer en So Él you can y also recibir believe in Him vida and receive eterna. eternal Aleluya. life. Hallelujah. En otra parte, en Efesios Another part, 4:2 dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. with all lowliness and gentleness, with long suffering, bearing with one another in love. Dice la palabra de Dios, me gustó una, The Word of God says, which I en love. inglés, la traducción en inglés dice, hagas campo And the English translation says, make room para los errores del otro. for the errors. Dice la palabra de Dios en inglés, In dice, English version. haz campo It por says make para que ellos puedan fallar y tú los cubras en amor. so they can fail and you Y can el cover día de them hoy, with love. yo quiero decirle a And the mi day of esposo, today, I want to tell my husband, gracias thank you por tenerme tanta for paciencia, being very patient with me, por tenerme ese amor for having that que love dice la palabra de Dios that en the Word of 1 God says Corintios in 1 13, Corinthians que 13, todo benigno, that everything is todo kind, es sufrido, everything is suffered, que tú no
te irritas that you don't get fácilmente. irritated very easily. Tuviste mucha paciencia You had conmigo so much patience with me, y te quiero agradecer por eso. and I want to say thank you for Gracias that. por aguantarme Thank you tanto. for Gracias por amarme. taking it all, Gracias por for siempre loving me, perdonarme. and for always forgiving me. Y me enseñaste el And carácter de you Cristo. taught me the character of Christ. Gracias. So thank you. Amén. Aleluya, gloria a Dios. La manera como comenzamos yo y And the Michael, way Michael and I started, nos conocimos a los 17, we 18 met at around años. 16, Yo 17 era years una old. niña, I was still a girl. él un niño. He was a boy. Yo empecé a trabajar en el hospital, I en la started working cocina in the hospital, in del the cafeteria hospital, para of the entregarle hospital, los platos a giving los enfermos, a the los plates to the pacientes. patients, to the sick. Entonces era un lunes, noviembre 12, So que it was era mi around primer November día. 12th, Entonces when it was tenía my first day. la cabeza agachada y I cuando had my levanté head mi down, mirada lo and when I miré. looked up, Yo I dije, saw wow, him, and I said, wow, ese hombre está guapísimo. that man is Pero handsome. solamente para coquetear, But only as porque a, para as a casarme flirting. con él no. But because to marry Yo him, no. dije eso. And that's what I said, Porque yo estaba, Dios mío, because I was tan en perversidad, in so much la mente perverseness. perversa. The mind was very perverse. Entonces él poco a poquito So comenzó a little by little, hablarme, he started speaking fue to muy me. detalloso He was very y detailed, me enamoré. and I fell in love Me enamoré de mis hermanos, I fell in love de with my cabeza a los pies, así from dice. head to toe, Me enamoré and I completamente fell in love por completely él. for Yo him. dije, es el amor de mi And I vida. said, that's my true Entonces, love. ¿cuánto tiempo después And a few months later, decidimos de mudarnos we decided y to de live vivir together juntos? and move De in la together, cual yo live no together. estoy orgullosa de Which eso. I'm not proud to say Eso no es this. algo de decir, oh, That's sí, not yo me something mudé to say, con él. oh No, yeah, I moved in with him. porque eso no lo hicimos bien. Because delante we del didn't do Señor. this right before the Estábamos en Lord. fornicación. We were in Yo no fornication. quería nada que ver con Dios. I didn't want anything to do with No quería God. nada que ver I con didn't want la iglesia. anything to No do with quería the church. nada que ver con mis I didn't want padres. anything No to do with quería my nada que parents. ver con mis hermanos. Nothing to Y do no with my quería brother, que with my nadie me siblings. dijera, Raquel, tú estás Nothing, mal. no one to Porque tell me, yo Raquel, you're conocía wrong. Because I knew que uno no puede estar juntos sin antes that casarse. people can be Entonces together yo no without being quería que me married. dijeran a But mí nada, I didn't nadie. want Yo no to quiero hear que that from me digan anyone. nada. Yo I quiero didn't vivir want anyone to tell me. mi vida con I Michael wanted to live my y life ser with feliz Michael con and be él happy with y him, adiós todo el mundo. and goodbye to Hermanos, everyone yo else. bloqueé a mis familias. I blocked my Yo family bloqueé a mis members. hermanos. I blocked my Yo siblings. bloqueé a todo el mundo. I blocked everyone Y rompí esa conexión And con I ellos lost para that que nadie connection with pudiera them, hablarme ni so that decirme nada. no one could talk to me and tell me En anything. ese mundo, In mis that hermanos, world, my brothers, yo estaba en un lugar, nos mudamos a una casa We moved donde había mucha to a house fumar where there marihuana, was a lot of había mucho smoking of alcohol. marijuana, Yo era una a niña lot de of 18 alcohol, años and en I was ese momento. only 18 years old, Él 19. and he was 19. Comenzamos a vivir una vida We started to live a life en perversidad. in perverseness. En ese momento es donde yo caí In that moment en el lugar is más when I fell oscuro to de mi the vida. darkest place of my life, Más oscuro de the mi vida. darkest place of my life. Alejado de la presencia I de was Dios. away from the presence of God, Sin conexión con mi familia. without connection to my Conexión sin family, mi familia. without connection Nada to que my ver family, con Dios. and nothing to do with Yo God. comencé a entrar en ataques de pánico, I started to get en panic ansiedad, attacks and en anxiety suicidio. and Yo me suicide. quería I matar. wanted to kill myself. En ese momento, And in that moment, Michael y yo comenzamos a ser Michael infiel. and I started to cheat Yo on each comencé other. a ser infiel I a started to be Michael. unfaithful to Michael Michael, comenzó a serme infiel and Michael también. started to be unfaithful Y to me. comenzamos a vivir una vida tan promiscua, And we started to live a promiscuous en life completamente oscuridad. in complete darkness. Y llegó un punto donde yo And ya it me quería matar. Came to a point where I wanted to Michael ya kill no sabía myself. qué hacer And conmigo. Michael didn't know Y le what to decía do a mi with me. familia, yo And he ya would no tell my sé más family, qué hacer con I Raquel. don't know what else to do with Yo no Raquel. sé qué hacer con ella. I Yo don't le know digo what que to se do with vaya a her. su casa I y no told se va her a to su go to her casa. house, and she doesn't leave. Y mi familia se comunicó conmigo My y family me dijo, communicated with me, Raquel, and regresa, they told me, regresa. Y yo, Raquel, come back. And I was like, no, en no. completamente rebeldía, Complete rebellion en completamente desobediencia. and complete disobedience. Y llegó un punto donde mi familia básicamente me dijo, Came to regresa a a point casa, where my no family vas a told me, cuidar del come back rancho, to the te house. prometemos no We're vas not a going to make cuidar you work at the caballos, no farm. vas You're a not going limpiar to clean the corrales, horses. no You're te not going to ponemos clean a the hacer stalls. nada, pero We're not regresa. going to make you do anything. Yo Please digo, come bueno, back. con esas And I said, requisitos, pues with those vamos, requirements, yo okay, me regreso a then I'll casa. go back Con home. tal que no, yo no As me long pongan a as trabajar. they don't make me work.
Que no me pongan a darle comer a that los they don't make me caballos. feed the horses, No me manden al rancho. that they don't send me to the farm. Regresé, Michael And I ayudó a came pagarme back, las cosas. and Michael helped me Llegó a pack, la casa. and I came back Básicamente home. con él deshago. Pero yo era muy manipuladora, But I was hermanos. very Muy manipulating. manipuladora. Yo dije, no, si tú no te quedas. And I told him, no, if you Yo don't stay, no puedo vivir I aquí. can't live here. Y se mudó también. And he moves in as well. Dejó su casa, se quedó ahí y He nunca left se his fue. things. He left the things and then he Pero, came back. pero ahí es donde encontré la gracia del But Señor. that's where I found the grace of La God, misericordia the de Dios. mercy of God. Yo de verdad cuando estaba pensando en When I- dónde Dios me sacó, yo When I was dije, truly thinking where God wow, took me tu out from, amor es I grande, said, wow, your Señor. love is great. Porque donde estamos en el lugar más Because where we are, oscuro, when we're in the más darkest place, perverso, in the more lleno de most perverse maldad, place, no the estoy most pensando en evil Dios. place, we're not thinking of God. Yo no estaba I pensando en wasn't Dios. thinking of No God. me interesaba Dios. I wasn't interested in God. No me interesaba Dios. I wasn't No interested quería in nada God. que ver con I Dios. didn't want anything No to do estaba with orando a God. Dios. I wasn't praying Y to aún Dios God. tuvo misericordia de mí. And God still had Ese mercy es el over me. amor de Dios That's que the tiene Él para love of nosotros. God that He has for Eso es us. Corintios 13 que That's dice, Él Corinthians lo 13, sufre, es which it todo says He sufrido. suffered, Queremos is nosotros suffering. parecernos We más want como to Dios. be more Tenemos like que God, pensar then we have cuál to es think, el amor de Dios. What is the love of Y el amor God? de Dios And the love of God es lo sufro por ellos. is I suffer it for Him. Me muero en la cruz. I'll die on the cross, La condenación del pecado the que yo condemnation no he of sin cometido, that I didn't pero commit, voy a but I will cumplir esta penalidad fulfill por this ella penalty para for que no her. lo tenga que pasar. So she doesn't have to go through it. Ese es el amor de That's the Dios. love of God. Y en el matrimonio se nos And in olvida el amor de marriage, Dios. we forget about the love of God. En las relaciones que tenemos se nos olvida ese In the amor de relationships Dios. we have, we forget about this No, no love. queremos sufrir. No, we don't want to suffer. No pensamos en el amor We de don't Dios. think of the love of Que el God. amor de Dios ha tenido hacia nosotros. That's what the love of God has had for us. Y llegué a un punto, And I came to a point yo era, hermanos, muy where I manipuladora, was very manipulating. abusadora, I was abusive. maldicienta, I was cursing. era una quejelona, así se I dice. was- Me quejaba de todo. I was Era complaining about muy everything. irritante, I was era irritating. I insoportable. was unbearable. Y ahí Michael quiso And there, proponerme Michael matrimonio. wanted to propose to me. Dijo Raquel, And me he quiero said, casar Raquel, contigo. I want to get married with Le you. pidió permiso a mi papá. And we asked Mi permission from papá my le father. dijo el que sí. My father said Yo ese yes. mismo día le estaba haciendo un pleito, te voy a dejar. And in Dice, that same "Oh, day, I was ¿quieres fighting with dejar?" him. Yo I was, quería I'm going to leave you. proponerte matrimonio. And he said, oh, you're going to leave me. I was wanted to propose to you. And I was like, oh, no, I'm just kidding. Él hubiera visto ese red flag. He should have seen that red flag. And he should have said, oh, I'm leaving instead. Y no, But me no. propuso He matrimonio. proposed to me. En un poco tiempo después, And a se little while after, enlistó en el militar he enlisted in the military. y se fue. And he left. Yo me quedé en ese tiempo And, sola con mis and I demonios. was Ahí alone es como with se dice. my demons, so to say. Solita con mis demonios ahora. Alone with my demons now. Donde yo pude ver la completa I soledad could see the y complete ver loneliness. la persona con quien, And a quien yo see me había The convertido. person I had turned into. Decir, wow, And saying, yo ya no me wow, soporto. I can't even Yo handle no me myself. aguanto. I can't take Y yo myself. tenía ya una pesadez de ver And I la had this muerte hacia delante de heaviness mí. of seeing the death before me, Donde yo ya no había ni un solo día where there was not one day que yo no pensaba en where morir. I wasn't thinking Que of yo no dying, tenía la tentación where I de no didn't have matarme. that Yo temptation ya of killing quería myself, morir. that I wanted to die. Y en ese momento And yo in no hacía el that trabajo. moment, and I was at Yo work, estaba llorando porque ya I quería was morir. crying because I wanted to die. Y el Señor me habló y me dice, And the Lord "Raquel, spoke to me and said, ¿te Raquel, acuerdas de mí? do you remember me? Yo dije, wow. And I said, wow, Dios, si tú no vienes a mi vida, algo God, me va a pasar. if you don't come to my En life, ese something's going to momento happen Él to me me. quitó toda And at that la moment, ansiedad, He ataques took de all anxiety, all the panic suicidio, attacks, me lo quitó suicides. todo. He took it away. Y me enamoré de Dios. And I fell in love with God. Dice Michael que yo le mandé una carta, And Michael says that I sent him yo a no me letter. acuerdo de esto, I don't remember y le this, dije, but I told him, Michael, tuve un Michael, encuentro con Dios. I had an encounter with Dice God. Michael que él me mandó And una Michael carta says de that he vuelta, me sent dice me yo a card también back tuve un encuentro saying, a con letter Dios. saying, I also had an encounter with God. Cuando él regresó del And when he militar, comes back from the military, tuvimos una conversación we had a
a conversation dijimos, and we said, no podemos estar en we fornicación, can't be in no fornication. podemos estar We juntos can't be together y no estar casados. and not be married. No podemos. We can't. Si queremos la voluntad de Dios, If we want the will si of queremos God, la bendición de if we Dios, want the blessing si of God, queremos ver a Dios moverse en if we nuestro want to see God matrimonio, move in our marriage, tenemos que casarnos. then we need to get married. Nos casamos un martes, agosto 30. We got married on Tuesday, August 30th. Nos casamos. We got married. Era algo radical para It was nosotros something de querer radical for us complacer a Dios, to de wanting to querer please agradar a God, Dios, to be pleased to God, para poder honrar a Dios to en be lo able bueno to que ha honor hecho con God and the nosotros. goodness that He has done with us. Ahí es donde empezó todo. And that's mis where it all hermanos. started. Porque la Biblia dice en 2 Because the Bible says in Corintios 2 Corinthians 5:17 que 5:16 todas las cosas that pasan, all things todas las pass, cosas viejas all the pasaron, old things will ahora pass, somos nuevas and criaturas. now we are new Ahí es donde creatures. empieza la verdadera And batalla, that's where mis the hermanos. true battle begins. Y ahí es donde muchos nos quedamos. And that's where many of us Que stay. sí, Dios perdona Say, nuestros yes, pecados. God forgives Ahora our somos sins. nuevas Now we are criaturas. reborn. Y ahora luchamos con la And carne. now we fight with the flesh. Y luego pensamos, pues, ¿ahora qué hago? And then we think, now what do I do? Ahora yo y Michael Now, somos nuevas criaturas. Michael and I are Nos reborn. prometimos We promised todo lo que nos hemos hecho en el pasado that everything we've done se in the queda en el past pasado. will stay in the Lo dejamos past. en el olvido. We left it Nos in the vamos a forgotten. recordar que We're con not quién going to estuviste, remember con with cuántos who you were estuviste with, with y how él many a you were mí. with, or no with, Que nor yo with era una me. persona, yo era peor que Michael. Which I was worse than Michael. Peor. Worse. Y él me perdonó y dijo, And he vamos a forgave comenzar me desde and he cero. said, we're going to begin again. Pero ahí es donde empieza la verdadera And that's batalla. where the true battle Que es lo que begins. dice en Romanos 12. Which is what it says in Romans 12. Renovaos de la Renew mente your minds con la palabra de Dios. with the word of God. Dice la palabra de Dios, The word of God says, no nos conforméis con este ciclo. do not be comforted to No nos the conformemos Do not be con comforted la sabiduría de este to the mundo, wisdom of this world, sino renovaos de la but be mente renewed by the, of y the renovar mind, nuestra mente and con renewing qué? your mind Con la with what? palabra With de the word Dios. of God. ¿Y qué pasó ahí en el matrimonio? And what happened there in their marriage? Comenzamos ahora a ver Now los we started patrones to de la see familia. the patterns of the family. Comenzamos a luchar We started to con fight. ahora el viejo hombre. Now with the old man, Y ahí comienza a salir una Raquel and now a new Raquel, apasionada por Cristo. passionate for Querer Christ, decirle a todo el mundo that she cuánto wanted to Cristo tell me ha everyone salvado. how Querer much decirle Christ a has todo el saved me. mundo cuánto And she Dios wanted to tell me how much, ama. Querer how much decirle a God todo el loves me. mundo cuánto Dios los She ama wanted to say, a I wanted to ellos. say how much God loves you. Dios me ama. God Dios loves me you. ama. Una God loves me. pasión, A porque Dios passion. me salvó. Because God saved me. Ahora yendo a casa, And now going home, tirando platos throwing plates. cuando me irrito, When I get cuando me irritated, enojo, when I get angry, viviendo en la carne. living in the flesh. Algo no me parecía, Something wasn't to my Explotaba. liking. I exploded. ahora And now le estoy haciendo más daño a I'm Michael doing more damage to Michael. porque él me ve con una pasión hablando Because he del sees me amor de with a Cristo passion, en speaking la of the love of iglesia, Christ at church. predicando. Preaching, Y él me dice, and he tells me, pero tú no eres esa Raquel but you are que not tú that Raquel predicas that aquí en you, la casa. that you preached at the house. You're Mi not amor, here ¿qué tú at the hiciste house. en ese tiempo? And what did you do at that time? Yeah, before I get into that, Antes que llegue a eso, I want to talk about some of the stuff she touched on about her quiero story. hablar un poco de unas cosas que ella habló en su historia. I didn't have as many red flags. No tuve tantas Moving on. banderas rojas, That's why she took over that part. por eso ella se tomó esa parte. It's funny, she always asks me, Es un poco chistoso porque siempre me pregunta, after all that, después de todo esto, why did you choose me? ¿por qué me escogiste a mí? And the only thing I can answer Y lo único que le puedo responder is God chose us. es que Dios nos escogió. There's no other way No hay otra that manera we could have stayed que together. nos hubiéramos podido quedar juntos. But like Rachel said, Pero así como dijo Raquel, that we went through all our battles. que pasamos por todas nuestras pruebas, I found Christ in the military encontré a Cristo en la militar, by myself, solito, without her, sin ella, and just started reading the Bible. y empecé a leer la Biblia. And there's a phrase or a scripture, Y hay una frase en la escritura and it says every sin que dice, cada pecado is an attempt to be happy apart from God. es
algo de tratar de ser feliz sin Dios. And I want you to go to Jeremiah Y 2:13. quiero que me acompañen en Jeremías 2:13. I'll give you a second to go there. Te doy un segundo para que lo encuentres. It says, "For my people have done two evil things. They have abandoned me, the fountain of living water, and they have dug for themselves cracked cisterns that can hold no water at all." Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. And it's beautiful how the prophets of the Bible pretty much summarizes how our lives are going to be and things we do. Y es bonito como la Biblia dio un resumen de cómo iba a ser nuestra vida. It says, "We've done two evil things. Dice que hicimos dos cosas malas. They've abandoned me Me han abandonado and dug themselves cracked y cisterns." se hicieron cisternas que no retienen agua. What were the two things we did in our marriage? ¿Qué son Or las dos- before marriage. ¿Qué Sorry. son las dos cosas que hicimos antes de casarnos? We abandoned God Abandonamos a Dios and we tried to replace Him. y lo tratamos de reemplazar. With our flesh, Con nuestra we carne tried to find We tried to find happiness in other things. intentamos buscar la felicidad en otras cosas. We thought we were going to be happy with other things, Pensamos que íbamos a ser felices con las otras cosas, but these things had no life. pero estas cosas no nos daban vida, They had no water. no tenían agua. So we can't come up with these fake replacements. Así que no pudimos reemplazarlo con estas cosas que And it- son falsas. And I want to bring you to another scripture. Y los quiero traer a otra escritura. It's Ezekiel 20, verse 7. Ezequiel 20, versículo 7. 7 and 8. I'll read first. It 7 y says, 8. "And I said to them, cast away the detestable things your eyes feast on, every one of you, and do not defile yourselves with the idols of Egypt. I am the Lord your God, but they rebelled against me and were not willing to listen to me." Entonces les dije, cada uno eche de sí las abominaciones de delante de sus ojos, y no os contaminéis con los ídolos de Egipto. Yo soy Jehová vuestro Dios, mas ellos se rebelaron contra mí. So like the Israelites leaving Egypt, Así como los israelitas dejando Egipto, they had to get rid of the idols se tuvieron que deshacer de sus ídolos before they can move to the promised land. antes que se fueran a la tierra prometida. We had to get rid of everything from our past. Teníamos que quitar todo de nuestro pasado. We had to dump all the bad things Teníamos que dejar todo lo malo and move where God wanted us to move y movernos donde Dios quería que nos moviéramos and how He wanted us to move. y cómo quería que nos moviéramos. We can't move to God. We can't create our own God No podemos crear nuestro propio and Dios say this is what Jesus wants. y decir eso es lo que Jesús quiere. We have to follow the Bible Tenemos que seguir la Biblia and how He says He is y hacer como Él quiere que hagamos and how we need to have the fruits. y cómo tenemos que tener Of the las Holy frutas Spirit. del Espíritu Santo. We can't create our own ideas No podemos crear nuestras propias ideas and ideologies. y ideologías. Right, so going back to when we first became Christians, Así que regresamos cuando nos recientemente convertimos en cristianos. we're married now. Sorry. We're married now, Estamos casados. and we're looking for ways to improve our lives in Yes. Christianity. Estamos buscando maneras de cómo mejorar nuestras vidas como cristianos. We came across some really good pastors, thankfully, Y gracias a Dios nos topamos con unos buenos pastores like Dan Moeller, como Dan Moeller. and one of the things he spoke on heavily Y una cosa que él habló mucho was your identity. fue de tu propia identidad. And this was great for us starting in Christianity, Y eso fue grande para nosotros empezando en la cristianidad. because everything he spoke on was what is your identity in Christ. Porque todo lo que él hablaba decía, ¿cuál es tu identidad con Cristo? You can't create your identity in the world, No puedes crear tu identidad en el mundo, because when people start to squeeze you and see you, porque cuando la gente te empieza a aplastar y te ve, they're going to see the world van a ver el mundo if you're holding the world inside. si tienes el mundo dentro de ti. But if you're holding Christ inside, Pero si tú tienes a Cristo dentro de ti, they're going to see Christ coming out of you. van a ver a Cristo salir de ti. So like Rachel said, Así como Raquel dijo, as we were going on early Christianity, cuando empezábamos en nuestra vida temprana en Cristo, she would preach ella predicaba and then have issues at home y luego había problemas en la casa. with anger Se enojaba or hate. o tenía odio
And we had to see this identity that was there y teníamos que ver esa identidad que estaba ahí. wasn't the one that Christ set for us. ¿Era la que Cristo había puesto para nosotros? Because Christian, Porque being Christian cristianos is a lifestyle. es una vida. It's not just in church, No es solo en la iglesia, it has to be everywhere. tiene que ser en todas partes. You can't fool God No puedes engañar a Dios with a fake front. con una cara falsa. Thank you. You can't fool him with a fake front. You can fool the people here, Puedes engañar a la gente aquí, but what matters is what you're doing all the time pero lo que importa es lo que estás haciendo todo el tiempo in the secret place. en el lugar secreto. I want to read one more scripture Y quiero compartir otra escritura before we move on. antes que nos pasemos al Ephesians 5:25. Efesios 5:25. It says, "Husband, love your wives, just as Christ loved the church and gave himself up for her." Dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. So how did Christ? We see how Christ loved the church. Así que vemos como Cristo amó a la iglesia. He did nothing wrong Él no hizo nada malo in his entire walk, en todo su caminar and he still was crucified. y aún fue crucificado. Are we willing to do that for our wives? Nosotros estamos dispuestos a hacer eso por nuestras esposas. To where they're fighting with you, Cuando ellas están peleando they're showing contigo, hate towards you. enseñan odio contra ti. Are you still willing to say, "I'll die for this. ¿Estás I'll dispuesto? put myself on the cross for this. ¿Aún estás dispuesto a decir, voy a morir en la cruz por ti? I'll take the blame. Yo tomaré la culpa. I'll take the hate." Yo tomaré el odio. Are we willing to do that for our wives? ¿Están dispuestos a hacer eso por sus esposas? To live like how the Bible says? A vivir como la Biblia dice. And we're going to get back to this. Y vamos a regresar a esto. I'll pass to Rachel. Lo pasa Raquel. Si recibimos la palabra de Dios con mansedumbre, If we receive the word of God with meekness, with eso es lo que humility, puede salvar tu that's what alma. can save your soul. Es la palabra de Dios. The word of God. Y mi esposo me decía, Raquel, And my husband would tell me, Raquel, dice la palabra de Dios, The word of saca God toda says, malicia, let, saca todo take out maldicencia. all wickedness. A veces somos cristianos y a And veces sometimes we're decimos, Christians pues and yo we no say, maldigo. oh, but I'll curse you. Pero decir las cosas mal, But to say things hablar wrong, cosas malas, speaking bad things, ya es maldecir, is already cursing porque lo dices mal. because you said it Son wrong. cosas maldichas. You said things Ya. wrong, the wrong way. Y a veces, hermanos, And en sometimes, el brothers, matrimonio no in podemos marriage, enojarnos. we can get Decimos angry. la palabra de Dios dice en Efesios The word of 4, God says in dice, Ephesians 4, eraos pero no pequéis. It says, be angry, No but do dejen not que sin. el sol Do se not let the apague sun sobre vuestro set enojo. over your Pero ¿qué es lo anger. que hacemos But what nosotros? is it that we do? Nos enojamos, We get no angry. queremos ser confrontados We don't want to become y no confronted. queremos que nos confronten. And we ¿Y don't qué want pasa? them to Nos confront ponemos us. el And what orgullo, happens? We get nos prideful. ponemos en el viejo And we hombre get back que in our solamente old vive self para destruirnos, that's only que here to Satanás destroy está us. riendo And Satan is porque seeing somos this hijos de Dios, because hechos we de are la children of God. semejanza de We are Dios. made ¿Y in qué the hacemos? image of God. And what do we do? No, no te voy a hablar. No, I'm not going to speak to you. No. Y No. quieres esto y esto Oh, y and esto you're y this esto. and this and this. ¿Sabes qué aquí estás tú diciendo? And you know what you're Una saying here. persona maldiciente. La ira del hombre no obra en la justicia de Dios. The wrath of man Tú quieres doesn't work in the justicia. righteousness Tú of quieres God. You want justicia en tu righteousness. matrimonio. You Si want tu esposo justice for quizás your te hizo marriage. sentir mal, Or if your husband made you tu feel bad, esposa te or your hizo wife sentir mal, made you feel bad, tú vas a decir, yo you're pido going to say, justicia. I ask for Pero right, tu for ira, justice. Dios no va a But obrar la in your wrath, justicia. God is not going to work in Ah, es this. que le in tengo your que wrath. decir porque no ve. Oh, and I have to tell ¿Sabes him because he cómo can't yo le see decía it. a Michael? And Yo you know no what I would tenía tell Michael? manera cómo decirle las cosas bien. Well, I didn't have a way to tell him things Yo no right the right way. sabía. I didn't know Yo no sabía, mis I hermanos, didn't know cómo my pedir un brothers favor, un how to simple ask for favor. a simple favor. Le decía, I would tell him, ¿no tienes ojos? don't you have eyes? ¿Que no tienes cerebro? Don't ¿Que you no have a tienes brain? mente? Don't you have ¿Que a no mind? puedes ver? Can't ¿Que you see la basura se tiene que that the salir? trash has to ¿A be poco thrown yo out? tengo que ser tu madre? Do I have to be your ¿Te tengo que mother? terminar a criar? Did I have to finish raising Mis you? hermanos, And my brothers, Dios no obra ahí. God doesn't work there. Dios no está ahí. God isn't there. Y Dios no está feliz And God ahí. isn't happy. Y dice la palabra de Dios, And mis the word of God hermanos, says, si no hay amor, if there is no love, eres nada. you are nothing.
¿Dónde lo dice? Where does it say it? Primera de Corintios 13. 1 Corinthians 13. Puedes tener todos los dones. You can have all the gifts. Hablar en lenguas. Speaking in tongues. Hablar profecía. Speak prophecies. Dar tu propio cuerpo Give your para own body quemarse. to be burned. Dar limosna. Give ¿Ves money a to the alguien poor. necesitado? You see Yo someone soy need muy in need. dadivoso. Yo veo a alguien necesitado, yo le Oh, if I see doy. someone in need, I'll give to them. Soy una buena persona. I'm a good person. A nadie le hago daño. I don't do harm to No anyone. tienes el amor de But Dios. you don't have the love of God, Eres nada. you are nothing. Nada. Nothing. Nada para Dios. Nothing for God. Si no tienes el amor de If you Dios. don't have the love of God. Dice, eres un cero a la izquierda. And it says you are zero to the left. Eres nada. You are nothing. Y ese es el problema que yo tenía. And that's the problem I had. Podía mover bien el don, I could move with my gifts, pero no tenía nada el fruto del Espíritu Santo. but I had nothing of the fruits of the Holy Spirit. El fruto del Espíritu The Santo fruit of the Holy Spirit es amor, is love, gozo, joy, sufrir largo, suffering, long suffering, templanza, dominio meekness, propio, self-control, mansedumbre, meekness, humildad, humility, bondad. humbleness, kindness. Y todo eso yo no lo tenía. And I didn't have any of this. ¿Sabes por qué? And you know why? Por falta de comunidad con el Espíritu Santo. For lack of community with the Holy Spirit. Falta de comunión con el Lack of Espíritu communion Santo. with the Holy Spirit. ¿Y sabes cuál problema yo veo mucho, Michael, en los matrimonios? And you know what the problem is I see a lot in the marriages, Michael? Que nadie quiere morir. That no one wants to die. No queremos morir en la carne. We don't want to die in the flesh. No queremos morir. We don't want to die. Estamos muy vivitos. We are all living too well. Estamos muy vivos. We're too alive. Cuando se supone que la regla número 1, When it's para supposed to be seguir a the Cristo, first es que rule to follow Christ négase a is sí to deny mismo. yourself, Morir a ti die mismo. in yourself, Y sigue a Cristo. and follow Christ. Imita a Cristo. Imitate Christ. ¿Qué hacemos? Emitimos a nuestros padres. And what do? We imitate our parents. Emitimos este mundo. We imitate this world. Emitamos al mundo, hermanos. We imitate this world, my brothers. Nos debería doler como el mundo está. And it should hurt how the world is living, No imitarlos. not imitate them. Cuando vemos un desenfreno en un When matrimonio, we see problems in un another marriage, desenfreno en la juventud, problems in the desenfreno youth, afuera, deberíamos estar problems llorando, outside, we need to be clamando, crying el and corazón calling out, our destrozado. heart saddened, No reírnos con eso. not laughing at that. No decir, ja, ja, ja. ¿Tú Not crees que el saying, "Ja, ja." Espíritu Santo You think it's the Holy Spirit? se ríe Laughs cuando tú te pones muy bien en tu marcha, que yo puedo más que tú? when Eres you're un tonto, in yo soy your más own flesh espiritual. and you're like, oh, I'm better than you, and you're foolish. I'm No more hay spiritual ningún than you. fruto del Espíritu Santo. There's no fruit of the Spirit. Y dice la palabra de Dios And the Word of God says que somos nada that we are nothing si no tenemos el amor de Dios. if we don't have the love of God. Dice aquí en el Santiago 1. It says here in James 1, Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. but be doers of the word and not hearers only, deceiving yourselves. La palabra de Dios es nuestro reflejo. The word of God is our reflection. Esto debería ser nuestro reflejo. This should be our reflection. Si tú la lees, deberías decir, wow, If you read this, you necesito should say, wow, parecerme más y más todos los días I need a la to- palabra. look at myself and be more like the word. Si tú no te estás pareciendo If you're not living like this, a Cristo, if you're not looking like te Christ, estás engañando. then you're lying to yourself. Y tienes que ver si de verdad eres un seguidor a Cristo. And you need to see if you truly are Si a estás follower of dispuesto a Christ. morir por Are you Cristo. willing to die for Christ? Estás dispuesto de sacrificar tu carne Are you willing to sacrifice your flesh
para vivir para Cristo. to live for Christ. En Efesios 4:22, In Ephesians 4:22, ahí dice la palabra de Dios, the Word of God says que no vivifiquemos el viejo hombre. to not live in the old self. Y lo que hacemos en nosotros es And what we do within us, vivimos en el viejo we hombre. live in our old Como dice mi amado esposo, Like my venimos a la beloved husband iglesia said, we came to solamente church para decir que venimos a la only iglesia. to say that we come to church. Ya cumplí con Dios. Oh, now I fulfilled this with Vine God. solamente a demostrar que yo soy I cristiana. came to show everyone that I'm a Christian. Pero después de salir de la But iglesia, after church, se nos olvidamos we forget que somos cristianos. that we are Christians. Se nos olvida We que forget nuestro carácter debe de that our ser como el de character Cristo. needs to be like Christ. Y dice And it says, 31. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. let all bitterness, wrath, anger, clamor, and evil speaking be put away from you with all malice. ¿Qué es lo que está diciendo el Espíritu Santo And aquí? what is the Holy Spirit saying here? El trabajo es suyo. The job is yours. Ese es su trabajo. That's your job. Y a veces oramos, Señor, And sometimes we pray, Lord, hazme diferente. make me different. Pero tú no puedes ser librado But you can't be de free algo que tú no aguantas más. from something that you can't stand Yo anymore. tuve que caer en un lugar donde dije, ya no me aguanto. I had to fall to a place where I had to say, I can't stand myself. Me acuerdo And I remember en un enojo, in an anger, por no sé, ya ni sé de qué. I don't even remember for what. Me acuerdo que estaba tan I enojada, remember I was so no tenía angry. nada de dominio I didn't propio. have any Y self-control. estaba gritándole And I was y yelling él así calmadito. and him calm like he is now. Me entraban unas voces que me decían, And a voice agarra came un to me sartén and would y say, pégale tell al me, lado de la grab a cabeza. pan Y yo lo and miraba, go. ya tuve una visión ahí. And I Y saw yo this in a pegándole vision así that con I el was hitting sartén, him like y él this with the pan and Yo lo him like miraba. cowering down. And I would see Agarré, this levanté mi mano y I le di raised una my hand bofetada and I slapped him en la cara. in the face. Y él me dijo, And he Raquel, told me, Raquel, la última vez the last time que te dejo que me abuses, that I let you abuse me, ya no más tú me no vas a more, levantar la you're mano. not going to raise your hand Y over yo me. caí llorando. And I stayed, and I got there crying. And I said, I'm sorry. Perdóname. I was like, I'm Yo tuve sorry. que llegar a un punto donde And I had decía, to go to a point yo no me aguanto, where I said, I can't yo stand ya no me myself. soporto, I can't yo ya stand no me myself. tolero. I can't tolerate Señor, myself. cámbiame, Lord, change me. quita todo esto. Take this all away. Dice la palabra de Dios And the Word que of God tenemos says, que renunciar that we todas need to obras give up infructuosas. all unfruitful works. Dice la palabra de Dios The Word of God que says el que encubre el pecado that he who covers sin no será prosperado. will not be prospered. Tú tienes que confesar, You have to tú tienes confess. que renunciar You have y to decir, give up yo ya no and quiero say, esto. I don't want this. Gritería, Criticism, te reprendo en el nombre I de Jesús. reprimand you in the name of Enojo, Jesus. te reprendo en el Anger, I nombre de reprimand you in Jesús. the name of Jesus. Maldicencia, te reprendo en Cursing, el nombre de Jesús. I reprimand Y you. si necesitas, In the name of Jesus. llama a uno de tus And if you need hermanitos to, o hermanas, call one of your brothers or confiésale lo que sisters, estás haciendo, que confess te what you hagan are libre doing, en el nombre de and it Jesús. will make you Pero free eso in no the name puede of permitir Jesus. más en tu boca como cristiano. But you shouldn't allow this anymore in Ni your como mouth as a cristiano. Christian. Y yo hacía eso, mis hermanos. And I would do this, my brothers and sisters. Una persona muy mala, I was a very evil mal person, hablada. speaking Y a badly. veces decir, también otra cosa que And yo hacía another thing that I used to do, es, no tenía nada de respeto, I had no respect, nada de honor, no honor, nada. none. Íbamos a comer a la casa de mi We familia. would go eat to my Me family's decían, house, Raquel, pero sírvele a tu and they would say, esposo. Raquel, but serve him a plate for your husband. Make him a plate. ¿Sabes qué yo decía? And you know what I would say? Yo decía, I would say, él tiene manos, he has hands. él se puede servir. He can serve himself. Párate, Michael, get up. sírvete. Go serve yourself. Que yo no te voy a servir. I'm not going to serve you. Aquí no somos un hermano, cristianos. And brothers, we were Christians. Cristianos. Christians. Y hablando así. And speaking this way. Vergüenza me debería de dar. Shame is what I should have had. De yo poner a este hombre de Dios Of putting this man of God
under, Y el Señor tuvo que tratar conmigo. and the Lord Él trabaja had to de speak with casa me. He had to work from cuando está home. en casa. When he's home, Y Él me decía, and he would tell me, Raquel, lo único que te pido the only thing I es ask tu you apoyo, is your support es tu amor. and your No love. te pido por comida, I am not asking no for te pido food por una casa or for limpia, a clean house, solo tu apoyo. only your Porque era una support. persona que me quejaba y me Because I was a quejaba person y me that quejaba. complained and No tienes complained. tiempo para mí, Oh, you no have tienes to- tiempo para mí, You don't have tú time for siempre tienes que me. You're trabajar. always working. Yo en casa, And I was at home, no viendo que Él provee, not seeing that he was providing, no viendo que es un buen hombre. not seeing that he's a good man. Llegué a un punto, trabajé con eso. I came to a point where I was working Comencé a with ser una this. persona que lo apoyaba. I was a person trying to support Ahora me dice, him. ok Raquel, ahora And aprenda a cocinar. I was like, okay, Que se Raquel, está I'll try to learn how to poniendo cook. muy caro los McDonald's todos los Because días. McDonald's every day is getting too expensive. Ponte a cocinar, Start, busca YouTube. learn to cook, look at YouTube. Ok, comencé a So I cocinar. started to cook. Ahora yo estoy llevando la comida And now en la oficina. I'm taking the food to Él his está office. ocupado en And las he's- llamadas. he's busy Me with his recibe phone el calls. plato. And he receives the Gracias. plate and thank Y you. yo aquí una sirvienta. And I'm thinking, I'm a servant Soy una here? sirvienta para él. I'm a servant Los for malos him. pensamientos, And that was in my hermanos, mind que Satanás usa para that atacar. Satan was using to attack. Los malos The bad pensamientos que thoughts Satanás that pone ahí. Satan Porque el puts Señor there. nos llamó a qué? A Because- servir. Como Jesús sirvió a la humanidad. We were called to serve like Jesus served humanity. Jesús dice, Jesus yo said, no vine para ser I didn't come to be servido, served, sino para servir. but to serve. Ese es nuestro modelo. That's our model. Ese es nuestro ejemplo. That's our example. Es de servir. Is to be serving. Si no sirves, If you don't serve, no sirves. you're not right. Si no te gusta servir, no If you don't like sirves. to serve, then you're not No working. para el reino. Not for the kingdom. Le sirves a Satanás. You're working for Satan. Eres buenísima para Satanás. You're very well Pero for no sirves Satan, para Dios. but you're not working for God. Y lo que hacía yo, And what I would do, comenzaba a quejarme. I started to Yo soy una complain. sirvienta, yo I'm just a solamente servant. te sirvo, y I'm tú just- cuando me ayudas a just mí, serving, que and no you're me never ayudas, helping yo me. necesito ayuda con los Oh, niños, don't you see I need help yo with the necesito children? con esto, I yo need necesito ayuda this. con esto, I need help y with esto, this and y this esto. and this. ¿Sabes qué me dijo el Espíritu Santo? And you know what the Holy Spirit told me? Este es el amor del Espíritu Santo. This is the love of the Holy Spirit. Hermano, si yo me hubiera muerto, Brothers, if I would have un died, accidente, cualquier with an cosa, accident or que Satanás anything, quiere nuestra cabeza, because Satan wants our head, yo no me hubiera salvado. I wouldn't have been saved. Es la misericordia It's the de mercy Dios of God que tiene hacia that nosotros. He has for us. Que vean cuánto Dios That nos you can ama. see how much God Cuánto loves Dios us, te how ama. much God loves Para you, no permitir que te mueras to not allow you to en el die pecado, in sin, una pecadora, as a sinner, diciéndote llamar saying, cristiana, que calling crees yourself en a Dios, Christian, que that you amas believe in a God, Dios, that you pero no love le God, sirves. but you don't serve Him. No nos vamos al cielo. Then we're not going to go to heaven. Porque la Biblia lo dice en 1 Because Corintios the 13. Bible says it in 1 Si no Corinthians tienes 13. el amor de If you don't Dios, have the love of God, no eres nada. you are nothing. No eres nada. You are nothing. Y yo, tú solamente me quieres como una sirvienta. And I was thinking, Yo oh, you only solamente want me as a soy una servant. sirvienta aquí I'm para only here a todos. servant for everyone. Y el Espíritu Santo me dijo, And the Holy Spirit told me, Raquel, Raquel, si tú eres la ayuda idónea, you are the ideal helper. tú eres quien debes de servirle a Él, You are the one that needs to serve no Him Él a ti. and not Him to ¿Cómo tú you. puedes servir How a can you todos de serve la iglesia, to bien everyone at felices, church, con very una cara happy, así, yo with te the ayudo, face, yo oh, te like ayudo, this, oh, I'll help y you, a I'll tu help you. esposo que But yo your te di, husband no that I estás gave you, dispuesto you're de not ser willing humilde. to be humble for Him. Dice la palabra en Salmos, And the word says in Psalms, los mansos herederan la tierra. the meek will inherit the earth. ¿Tú quieres ver a tu esposo You want to see your husband, ganado, one, heredar los hijos en el reino? inheriting heredar the todas las children in the promesas aquí en kingdom, la tierra? inheriting all the Los promises here on mansos earth. son los The únicos que meek heredan la are the only tierra, ones that will inherit the earth, no la soberbia, not the no foolish, la arrogancia, not the no arrogant, tratar de sobre siempre ganar. not Eh, the so- ones who are trying Los que to siempre quieren dar más, always want to always hacer give more, más, to do verse more, más. to be seen Son more. los mansos. It's the meek.
Yo ahí tuve que ser reprendida And there I had to be reprimanded y pedirle a Michael, and ask Michael, perdóname. forgive me. Desde ahora eso cambia. From now on, this will Perdóname change. por las veces que te falté el Forgive me respeto, for all the times I que te disrespected you, deshonré. that I dishonored you. Perdóname. Forgive me. O sea, muchos de nosotros no podemos pedir perdón. And many of us can ask for forgiveness. Pero muchos Oh, no sabemos cómo many of us pedir don't perdón. know how to ask for forgiveness. ¿Tú quieres ver la presencia de Dios? We want to see the presence of God, Tenemos que ser humildes then we need to be humble y bajarnos, and lower ourselves ser tan bajo and be low y pedir perdón. and ask for forgiveness. Perdóname. Forgive me. Ser prontos para oír, Being quick to hear tardos para hablar and slow to speak y tardos para airarse. and slow to anger. Si tú y tu esposo tienen un desacuerdo, If you and your husband are in a disagreement, no te esperes un ratito más. don't wait another minute. En ese mismo instante, In that instant, agarre la mano grab him by the hand y pídele perdón. and ask him for forgiveness. Perdóname. Forgive me. Así vas a derrotar a And Satanás. like this, you will defeat Satan. Así vas a derrotar a You will Satanás. defeat Satan this Si way. tú ves, sientes en una presencia If you see in the presence, pesada, a heavy al presence, momento que tú ves a tu esposo in the moment o you tu see your esposa, husband or your hay wife, algo que no está bien. then something isn't right. Un problema And a problem que yo tuve en principio de That mi matrimonio, I had at the beginning of my marriage, que en un momento no teníamos hijos, that we didn't have children at the time. entonces decía, yo cada vez que veo un argumento, So every time I started an argument, que decía, what did I say? ¿sabes qué? You know what? No tenemos hijos, We don't have no children, tenemos nadie, we don't have es anyone. mejor tú te vas para un lado, It's yo better voy you para go to one otro place, y nos I'll go to the divorciamos. other, and we don't Nos get divorced. separamos. We'll get separated. El error más grande, And the biggest error, Michael Michael empezó nuestro matrimonio started our marriage diciendo para toda la vida, saying, for all life. para toda la vida, el hijo a Raquel. For all of life, he said to Raquel. Yo, Me, sin embargo, however, un desacuerdo, algo a que no me agrada, disagreement, something that didn't like, ¿sabes qué? Mejor hay you que know what? divorciarnos, Let's get hay que divorced. separarnos, Let's get separated. cada quien por su propio lado. Everyone goes their own way. A lo mejor nos casamos tan jóvenes. Maybe we got married too young. No, yo no tuve el tiempo para disfrutar, I para didn't ver have qué time había to, en el cristianismo. A to lo mejor live. me casé con la persona or maybe I equivocada. got married, Nos casamos the en wrong error. person. We got married La in error cosa by más mistake. terrible que tú The puedes most decir. terrible thing you can say. A lo mejor nos casamos con personas equivocadas. Maybe we got married to the wrong person. Porque Dios ya te eligió para esa Because persona. God already chose you for Dios that ya lo person. vio en la eternidad. God saw ¿Qué es you lo que in the tenía preparado eternity, para ti? what He had Y prepared Dios for me you. reprendió And God y me reprimanded dijo, me. Raquel, And He told me, tú al mencionar divorcio y separación, mentioning divorce tú and ya estás separation, abriendo puertas al enemigo. you are opening doors to the enemy. Espíritus, Spirits, demonios demons de divorcio of y divorce and separación separation que tú activaste that al you mencionar. activated, mentioning. Ellos estaban esperando que They tú were les dieras waiting derecho for you legal to give them para a legal poder right activarse. to be able to activate. Porque la palabra de Dios dice, en la Because the boca word of está God la says, vida y in la the mouth muerte. is life Y lo and que death. tú hables, de And when eso you speak, comerás. that's what you will En otras eat. palabras, lo que tú In hables, other words, eso es lo que va a what you pasar. speak, that's going to happen. Entonces yo hablo divorcio, So I speak separación. divorce, Los separation, problemas and then aumentan. the problems are greater. El diablo siempre va a tratar de buscar algo The devil is always going to para try que to look uno for no esté something feliz en el so that you're matrimonio. not happy in your Una marriage. tentación. A temptation. Él es astuto. Something. Él no He's nos weak, quiere. he's Él full nos of- he's- odia. He hates us. Y nosotros no somos profetas de Dios, somos profetas de Satanás. And we're not prophets of God, we're prophets of Porque Satan. hablamos todo lo que se Because nos we viene a la speak mente. everything that comes to our mind, Todo lo que se nos viene al corazón. everything that comes to our Lo heart. primero que The hablamos. first thing that we speak, Por no tener for fundamento. not having a de la palabra de fundamentals Dios. of the Word of ¿Qué God. es lo que dice la palabra? What does the Word of God say? Y yo era así, mis And hermanos. I was this way, Hablando así, speaking this way, siendo muy malo. being very evil. Y lo que yo veo, And what I see, para yo cerrar mi parte, to close my part, tenemos que morir. then we need to die.
tenemos que morir. We need to die. Tenemos que buscar el verdadero amor de Dios, Look for the true love of God, que es todo lo sufre, that He suffers it all, como Cristo sufrió por like nosotros. Christ suffered for us. Cristo sufrió mucho por nosotros. Christ suffered so much for us. Se hizo pecador He turned into a sinner cuando Él nunca pecó. when He never sinned. Piensen en eso un poquito. Think about that for a little bit. Se hizo pecador. He turned into a sinner. Recibió una condena He received a sentence que no le pertenecía a Él that was not for Him, por amor. for love. ¿A quién? For who? Prostitutas, For prostitutes, borrachos, for the drunk, drogadictos, for drug addicts, perversos, for the perverse, for pecadores. sinners, Nosotros. us. ¿Qué teníamos nosotros que ofrecerle? What did we have to offer Him? Y Él dijo, And He said, espérame, yo la amo, wait, I love yo her. la amo. I love Y her. comenzó a enjuagarlo con sus And He started palabras. Yo te washing amo. us Mírame a mí. with His words and Mírame a mí. saying, look at me, look at me. Había un caos, un desorden en And mi there was a vida. chaos, Pero el Espíritu de in my Dios, life. como es en Génesis 1, but the Spirit of posó God, like sobre el the caos, like el it's in desorden para Genesis, tratar de traer su He presencia. came over me in the Y muchos de chaos. nosotros estamos many of us viviendo en eso. Are living in this way. Sentimos la presencia, We feel the tenemos la presence. misericordia We have de the Dios mercy por of cuánto God nos ama, For how much He loves us, para que Él pueda decir, pero so He mírame can a say, mí, but look at me, mírame a mí, look at que me, yo puedo darte agua de vida that I eterna. can give you eternal waters of living Dice waters. la palabra, The Word of God por says, cuanto Él nos amó, for how much He loved us, dio su único He Hijo, gave His only Son, para que los que en Él crean so those who no se believe pierdan, mas tengan vida will not get eterna. lost but have eternal Ese life. es el amor de nuestro Dios. That's the love of Que our dio su God, único Hijo, that He gave His only dio lo que Son, más amaba, the most thing dio that He todo, loved. todo, He Jesús gave es todo, all. Jesus is Jesús all. es todo, y Jesus Él is se all. entregó, And y He Él gave dio a su Himself Hijo up. para And He gave His Son nosotros. for us. Ese es el amor que deberíamos de nosotros tener That's the love we need to have en un matrimonio, in a marriage, de humillarnos, of humbling de ourselves, morir a nuestra carne. of dying in our flesh. Y si estás caminando en la carne, And if you're walking in the flesh, hoy today podemos arrepentirnos we can repent y decir, Dios, perdóname. and say, God, please Ya forgive no más me. voy a vivir en la carne. I will no Ya longer no live quiero in the vivir flesh. más en la I don't carne. want to live in the Quiero flesh. vivir en el Espíritu. I want to live Y in que the tú Spirit. seas quien esté And viviendo you a través de Be mí. the one living through me. All right, that was a lot. Eso fue mucho. I want you to, we're getting ready to close, we'll close Vamos on a time. But estar I want you to cerrando. go to Ephesians 4, verse 29. Pero quiero que me acompañen en Efesios 4:29. And it says, do not let any unwholesome talk come out of our mouths, but only what is helpful for building others up according to their needs, that it may benefit those who listen. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. And if everyone can stand, we'll go ahead Y si todos se move pueden to poner de closing pie, as I vamos a cerrar finish some remarks. mientras doy mis últimas palabras. So like the scripture says, Así como la escritura dijo, that we can build each other up. nos podemos edificar. You have the option to tear someone down Tienes la opción también de derrumbar a or alguien build them up. o edificarlos. Not just in your marriage, No solo en tu matrimonio, not just with your kids, no solo con tus hijos, but with everyone. pero con todos. This is how we have to live our lives fully. Así es como tenemos que vivir nuestras vidas. When you're looking at the Bible Cuando estás viendo la and you see the Biblia, stories of Paul, puedes ver las historias de Pablo. he was the worst of the worst. Él fue el peor de los peores. Think of someone who came in here Piensa de alguien que venga aquí and their job before was murdering y Hispanics. su trabajo anterior fue matar a hispanos. But if that person walked in here, Si esa persona entrara, people would go running. la gente iba a correr. There'd probably be 3 or 4 people here left. A lo mejor 3 o 4 se quedarían. There wasn't technology. No había tecnología. There wasn't news like, hey, Paul's a Christian now. You know, everyone, he's fine. Don't worry about it. No había noticias antes que decía, oh, ya Pablo ya es cristiano, no se preocupen por él. So he was walking to these places, Así que él entraba a esos and lugares people were in shock.
y la gente estaba maravillados. This was the worst person they could encounter, Esta era la peor persona que podían encontrarse and he's changed entirely. y ahora ya ha cambiado. I say that Y lo digo because not only is the story of my wife, porque no solamente la historia de mi esposa, but you encounter people pero vas a encontrarte con gente where you might think this person will never be saved. que pienses que esta persona nunca será salva, This person, there's no hope for them. que no hay esperanza para esta They're persona. in witchcraft, they're in drugs, Están en brujería, en drogas, but there's a chance for everyone. pero hay un chance para todos. And God brought Paul, Y Dios trajo a Pablo and he's bringing those people who are in the lowest spot y está trayendo a esas personas que están en el lugar más bajo to the highest calling. a un llamado muy alto. So build those people up Así que edifica a esas personas and guard your heart y cuida tu corazón and give them encouragement y dales ese soporte and love and mercy, y amor y misericordia, because you never know porque nunca sabes what the kingdom of heaven que el reino de Dios has for each person. tiene para cada persona. Vamos a orar por las We're going personas. to pray for Si tú tienes a tu esposo o if you have esposa your al husband or lado, wife darle la beside mano. you,